Dambe poisson gazima uko sambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi wajitu mamba. Hidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi wajitu mamba. Dambe jidaka sumalempa, omini kadi. Dambe yujela sambalanyo, amini kadi. Dambe jidaka sumalempa, omini kadi. Jidaka yujela sambalanyo, amini kadi. Hidaka dambe poisson gazima, omini kadi daka, amini kadi wajitu mamba. Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Acan, Jula Jidaka yujela sambalanyo, amini kadi. Ni be konda, ni ami be sewa, ni ami be joua, iduni yana mizede bana, basandane. Babana na kabo bana yola dame dona, oduye puru kela kondana li. Deuna na kabo tulundi ala dame dona, oduye wolo de una konda kondale. Maninga wo basandane. Basondame, Senevo, Basondame, Baba, Basondame, Dombubuko, Hena, Basondame, Maragalu, Basondame, Suragalu, Basondame, Damashilu, Kamele Damaragani, Golina, Basondame, a Conte Bay, a Orange Bay, a Besoro, Damatemendiala. Produit par Sémé Agroalimentaire. Eskay! Jitumum bala sabali, bala kunumbali. Wala cicilba Nam. aw ye matlu bawi Ko sebe. ce ngununu kan do bi dugu no sande Komu? ko mugutanye Yey! Dagaba kam blanti bla. He, o kembe ka mugu miyabi ala dron de bodo. o nga cicilba o Nam. ce tension to ni diabete to ka ce afura ko man gonde He, men diamond gilay. Nakata. Mule kafu yere fleni. Ni ye asunkoro. Jabali toni tension to ka cɛ fura b'a dama o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la. Bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu. Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali. Torokorobougou, avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Muso sala de godela a wolola lune na dombi de maluye dengo jigina ne mila boni dengo jigina me kono kanoto voyage ici dans la musolo voyage mobile be jogere fe doni kanzi dengo na mila ambi dengo la bide bi godo bi dengo de kan muso be sɛgɛn jumɛn kɛ denko la ni ala ma den don muso min garizɛgɛ la ni ma ni hakili ta i bɛ kɛ ɲɛngo ye i bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye walima i bɛ kɛ fatɔ ye wala an b'a ɲini an daba masa fɛ muso o muso de bɛ yen cɛ o cɛ de bɛ kɛ e hami de ye denko ye an y'a ɲini ala fɛ hali n'a kɛra den kelen ye ala ko o kalifa an balaka bɛɛ lajɛlen na walasa hami jugu ni tɔɔrɔ jugu bɛ se ka ta ka bɔ an kan société kɔnɔ an ka furuw kɔnɔ denko in
o la k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila biko dɔ kɛnɛ kan parce que an ma nɔgɔn bi an bɛ denko de la bi an bɛ denko de la bi k'a fɔ an ɲɛna ko bi ye ntɛnɛn ye semaine daminɛ don an bɛna an bolo don fɛn o fɛn na ala k'a kɛ ko barikama ye ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma ka denko kuma kɛ a tɛ taa mɔgɔ minnu kɔ an n'olu de bɛna baro kɛ bi denko la o mɔgɔ dɔ o ye gynécologue ye an bolo yan nɔ n'ale ye monsieur Félix Sanogo ye Félix Sanogo ale ye médecin gynécologue ye i bisimila biko dɔ kɛnɛ kan. Merci bien. Ok, Félix kɛrɛfɛ madame b'an bolo madame Sissoko an b'a fɛ k'i bisimila ko i kamara. Merci. Ayiwa an ka ɲamakalaw ale min ɲamakala min y'an bolo bi dunan tɛ nin kɛnɛ in kan an b'a wuli kuma bɛɛ an bɛna baro ja an bolo ka d'a kan furu mana gɛlɛya jango ko o gɛlɛya kun mana bɔ denko la an bɛ ɲɛsin ɲamakalaw de ma olu de bɛ an dusu suma ka dusu suma kumaw fɔ an ɲɛna o ɲamakala min b'an bolo bi o ye Abubakari Sari i bisimila bi kɔrɔ kɛnɛ kan kɔrɔ ye d'accord ni ye baro wulilen an ka denko baro kan gɛlɛya min bɛ denko la furu kɔnɔ mɔgɔw bɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ nka ɲɔni an ka so ma ɲininkali bɛ n bolo k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ se ka répond denko yɛrɛ nafa ye mun de ye adamaden ka adamadenya kan jeli Sari bɛɛ a question bɛɛ bɛ se ka répond. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barika da ka seli cilen na sɔhɛrɛ ma ka Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim. Ala ka nafa ni ala na sodi mo barika ye. Amina rabbi. Denko ye fɛnba de ye a ka bon muso bolo cogo min na a ka bon cɛ fana bolo ten parce que bamananw ko ten ko jago kun ye tɔnɔ ko ye furu tɔnɔ y'a den de ye. Donc ni ala ma den di muso min ma furu la walima a ma den di cɛ min ma furu la c'est que e ye baara kɛ mais ma tɔnɔ sɔrɔ a la. O ye fɛnba ye. D'accord. Ok madame Sissoko. Oui. Bɛɛ ni sɔgɔma. Ala ka tile hɛrɛ. Denko kɔni ni émission sigi denko kan o ye koba de ye ko belebeleba diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigilen don denko kan pour que diɲɛ yɛrɛ ka taa ɲɛ fo adamadenw ka bugu ni adamadenw ma bugu diɲɛ yɛrɛ tɛ taa ɲɛ o adamadenw bɛ bugu cogo di o ye minnu bɛ olu ka den sɔrɔ denko ye ko belebeleba ye surtout furu yɛrɛ kɔnɔ ni den tɛ cɛ ni muso cɛ dɔrɔn stress dan don a b'i n'a fɔ denko fanga belebeleba bɛ musow kan mais an b'a ye k'a fɔ cɛw yɛrɛ ta fanga belebeleba ma yɔrɔ b'a la ko ci da o la o ye tiɲɛ docteur den nafa jumɛn de bɛ mɔgɔw ka adamadenya la. Bon alors an bɛ commencer d'abord ka foli di Renouveau TV baarakɛla cɛ ani muso bɛɛ ma micro avec baarakɛlaw bɛɛ an bɛ bɛɛ fo yan ani an lamɛn jɛkulu bɛɛ an bɛ bɛɛ fo an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ni fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn bi bon denko kɔni c'est un thème important thème belebeleba don vraiment min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bon a bɛ dépend mɔgɔw ka ta cogo la ni mɔgɔw ka faamuya cogo la denko la nka a ma kɛ ta cogo o ta cogo ye denko ka a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya kɔnɔna na bon ni yɛrɛ y'a mɛn ko anw bɛ yen bi sini mɔgɔ wɛrɛw bɛ na o y'an jigi dan bɛ denw de kan kosɛbɛ bon diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn falen falen ka taa kolo kan mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn falen falen o bɛɛ denko kɔw de ye ka taa quoi voilà donc vraiment au cadre kɔnɔna na an b'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ et c'est pourquoi dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ la tellement que denko jɔyɔrɔ ka bon n'i y'a mɛn ko gynécologie obstétrique c'est-à-dire an y'a jateminɛ k'a fɔ minnu bɛ den di diɲɛ yɛrɛ ma n'o ye musow ye c'est vrai que cɛ fana jɔyɔrɔ ka bɔ a la nka a fanba belebeleba ye musow ye domaine dɔ de spécifiera ka di olu ma olu dɔgɔtɔrɔw fana bɛ baara kɛ o domaine kelen dɔrɔn de kɔnɔna na donc n'o ye gynécologue obstétricien olu bɛ baara kɛ musow de kan ka caya donc o bɛɛ ye denko n'a nafaw ni a kɔlɔlɔ ye nka an da bɛna don a tɔw la ka continue ni e ye o bɛ sira ahɔn ne ka chroniqueuse jolu dɔnkilidalaba ninnu kuma tɛnkulen don aw la. ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni den bi komi maanifin bungare de i m'a faamuya ka fɛn bɔ i la i yɛrɛ bɛ to k'i sigi tiɲɛ na ka nin lajɛ ko nin ala nin ka di sa yɔrɔ den b'i bolo wa sira n b'a kan i b'a kan ayiwa ala ka nɔgɔya ɲɔgɔn e bɛ fɛ ka mun fɔ an ka denko la den nafa je crois que ni den bɛ mɔgɔ bolo i tɛ sa
i bɛ se ka sa mais i tɛ tunun parce que hali n'i tɛ yen don dɔ latigɛ bɛ sin ka nin ye karisa ka karisa ye e tɔgɔ bɛ fɛn o la sa fo ka min kɛ D'accord. dentigɛ ye ko gɛlɛya D'accord. Voilà, an b'a ɲini ala fɛ den tɛ minnu bolo ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen docteur ka continuer ni e ye mun de bɛ den sɔrɔbaliya provoquer muso la mɔgɔ yɛrɛ la mais n bɛ fɛ an k'a daminɛ muso la komi tɛgɛkɔnden ɲɛsinnen don muso de ma ko muso de ka den sɔrɔbaliya ka ca an b'a problème kɛ muso ta de alors que a bɛ se ka ye muso la cogo min na a bɛ se ka ye cɛ la muso ta la fɔlɔ mun de bɛ a provoquer muso la mun bɛ na n'a ye. Bon i ye kuma in fɔ i donna a kɔnɔna yɛrɛ la ka ɲɛ parce que n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ n ko ni denko fɔra cɛ bɛ yen muso bɛ yen muso kelen tɛ den sɔrɔ cogoya si la cɛ fana kelen tɛ den sɔrɔ donc ni an y'a jateminɛ angili fɛ ça veut dire que problème ye fan fila ye a bɛ se ka sɔrɔ cɛya fa a bɛ se ka sɔrɔ musoya fa nka bi thème in ni ne bɛ yan bi gynécologue obstétricien anw tɛ cɛw ka gynécologue ye cɛw très généralement urologue de b'olu lajɛ ka caya ni urologue tɛ yen gynécologue bɛ se ka baara kɛ nka ni urologue bɛ yen ni denko ni cɛ ka denko daminɛna an bɛ se ka di urologue ma an bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye anw ta ye musow ye bon comme bi thème b'olu kan an bɛ tɛmɛ n'o kuma ye bon denko gɛlɛya a ko an b'a fɔ ko les causes quoi minnu bɛ na n'a ye bon a causes ka ca fo ka varier mais comme an bɛ na a fɔ de sorte que an lamɛnbaa jɛkulu bɛ se k'a faamu cogo min na bon a kɔlɔlɔ bɛ se ka taa n'i ye musoya yɛrɛ jateminɛ musoya yɛrɛ n'i ye musoya jateminɛ fiɲɛ fɛn fɛn bɛ se ka don musoya yɛrɛ ka fonctionnement la ka ɲɛ olu bɛ se ka denko gɛlɛya. i n'a fɔ fiɲɛ sugu jumɛn ni jumɛn. a fɛn fɔlɔ ye min ye fɔlɔ muso dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛ foyi t'a la nka a yɛrɛ dacogo ala fɛ denso yɛrɛ ma dilan ka ɲɛ o bɛ yen i n'a fɔ musoya ja min filɛ nin ye tuma dɔw la denso bɛ kɛ a tɛ dilan ka ɲɛ malformation je te mets exemple d'i ma den dɔw bɛ wolo o y'olu dacogo ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ni tɛgɛ yɛrɛ tɛna dɔw ni sen dɔ tɛna dɔw ni ɲɛ tɛna bon o cogoya fana na dɔw fana bɛ na musoya fana ma dilan ka ɲɛ de o donc o ye pose fɔlɔ ye n'olu fana sɔrɔla an bɛ solution voilà olu kɔni caman bɛ yen a bɛ dilan cogoya wɛrɛw la dɔgɔtɔrɔ jatew b'a la i n'a fɔ an ka assistant social ni an ka maakɔrɔw fana an b'olu se k'olu tɛgɛ sen don a la an bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye a bɛ dilan filanan ye min ye o ye an b'a fɔ minnu ma ko infection fasugu dɔw bɛ yen n'olu ye muso minɛ n'a y'a sɔrɔ ka ɲɛ n'a gɛlɛyara kosɛbɛ parce que infection bɛ se k'i minɛ a bɛ mɛn i tɛ bɔ a kalama voilà donc ni i ma se dɔgɔtɔrɔw ma ka caya tuma dɔw la o infection ninnu bɛ se ka muso yɛrɛ trompe boucher a bɛ trompe datugu a bɛ na ni problème ye trompe la i n'a fɔ a ja filɛ nin ye cogo min na yɔrɔ min na a sen bɛ trompe diyagoya don pour que den ka sɔrɔ ni trompe n'olu tɛ fonctionner ni tɛmɛsira tɛ yen dɔrɔn denko bɛ gɛlɛya donc o bɛ se ka na n'a ye bon et en plus de cela a bɛ se ka kɛ fana yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw fana bɛ yen mais olu ye anomalie ye olu bɛ dilan an bolo quoi hali trompe ninnu n'a bouchera yɔrɔ dɔw la olu bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ bɛɛ ani infection ninnu n'olu gɛlɛyara ka se niveau dɔ la microbe dɔw fana bɛ yen n'olu bɛ musoya kɔnɔ olu bɛ na ni gɛlɛya ye bon maintenant a bɛ se ka kɛ fana muso dɔw fana bɛ yen an b'a fɔ olu ma les troubles au niveau des hormones c'est à dire hormones ye fɛn fasugu dɔw don muso yɛrɛ farikolo de b'a sécréter i n'a fɔ jimafɛnw a bɛ kɛ muso joli la donc olu de bɛ muso yɛrɛ dɛmɛ a ka laada bɛ na correctement et en plus de cela i b'a jateminɛ k'a fɔ sisan ni muso jiginna en un clin d'œil i bɛ taa sin bɛ fa ji bɛ n'a la bon o bɛɛ ye hormones de ye musoya farikolo komi i n'a fɔ mansin mais a mansinw bɛɛ fonctionner i bɛ taa sɔrɔ tulu bɛ yɔrɔ dɔw jɛ tulu bɛ yɔrɔ dɔw la mansinw bɛ gɛlɛya cogo min na donc olu hormones ninnu ka jate ye n'olu fana perturbé la k'a sɔrɔ muso kɔnɔma tɛ peut-être i bɛ muso dɔw jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'a fɔ ko sinji bɛ ɲaga k'a sɔrɔ den tɛ sin na hali a bɛ muso dɔw sɔrɔ k'a sɔrɔ o ma deli ka den sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen sin bɛ ji yɛrɛ bɔ ou bien a bɛ nɔnɔ yɛrɛ bɔ k'a sɔrɔ o tɛ n'olu problème bɛ yen ninnu bɛɛ bɛ se ka na ni problème ye denko bɛ gɛlɛya muso fanfɛla la donc a problème ka ca i n'a fɔ si fana ça c'est une réalité d'accord ok an bɛ don bɛɛ la kɔfɛ an bɛ tila ka se nin bɛɛ ma docteur fɔ ka caya ale y'a bɛɛ fɔ fo parce que sisan n'i furula k'i ma den sɔrɔ i buramuso bɛ min fɔ dɔrɔn planning y'a nugu tiɲɛ ou bien a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ale dun y'a bɛɛ fɔ fo yɔrɔ b'a wo t'a la non en réalité planning ninnu bɛ yen bi dɔgɔtɔrɔw ye planning ninnu faamu a ɲɛ dɔnna yɛrɛ planning ninnu tɛ ka kɔlɔlɔ ma bon muso fanfɛla la mais n'i y'a ye non planning mana kɛ cogo o cogo n'a kɔni kɛra a kɛcogo la il y a aucun problème d'accord voilà merci Sanogo madame
den sɔrɔ ani sari den sɔrɔ baliya bɛ se ka mun de lase muso ma société kɔnɔ gɛlɛya sugu jumɛn de lase muso ma société kɔnɔ o ɲininkali diyara n ye densɔrɔbaliya bɛ se ka gɛlɛya camanba de lase muso ma société kɔnɔ ani furu kɔnɔ surtout ani furu kɔnɔ surtout densɔrɔbaliya yɛrɛ gɛlɛya belebeleba muso yɛrɛ kan min t'a ni mɔgɔ jɛ ye o ye ɲɛnafin ye ɲɛnajɛlantanya muso bɛ ka aladeli ye n'i furula f'i ka ɲɛnajɛlan sɔrɔ i kɛrɛfɛ densɔrɔbaliya bɛ se ka furu gɛlɛya se muso ma i ni cɛ cɛ ni den ma sɔrɔ furu kɔnɔ densɔrɔbaliya furu kɔnɔ muso kelen nɔ tɛ i n'a fɔ docteur bɔra k'a fɔ cogo min k'a bɛ se ka sɔrɔ cɛw la mais ni den ma sɔrɔ furu kɔnɔ dɔrɔn yɔrɔnin kelen bɛɛ ɲɛ bɛ muso fɔlɔ de ye donc a tɔɔrɔ bɛ muso kan o yɔrɔnin na parce que a bɛ kɛ i n'a fɔ muso de ye densɔrɔbali ye alors que tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ cɛ de ye densɔrɔbali ye dɔgɔtɔrɔ bɔra k'a yɔrɔnin fɔ sisan nɔ o ye gɛlɛya ye cɛw t'a faamu o yɔrɔ la cɛw somɔgɔw t'a faamu cɛw baw t'a faamu balimaw t'a faamu donc tuma dɔw la sigida yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ ni kɔɲɔmuso kuranin furula ka taa se kalo 3 kalo 6 san 1 ma sigiɲɔgɔnw yɛrɛ de fɔlɔ bɛ bɔ k'a f'i ɲɛna bana ma daminɛ fɔlɔ a ma daminɛ fɔlɔ kɔɲɔmuso in mɛnna dɛ k'i la stressé donc a ma nɔgɔn densɔrɔbaliya bɛ muso siya ɲɛna a gɛlɛya ka bon muso kan sari nin bɛ muso ka cogo min na a bɛ cɛ fana ka ten o parce que a bɛ cɛ ka cogo di sari muso ta ka jugu cɛ ta ye muso ta ka jugu cɛ ta ka jugu par exemple muso dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ale ye den dɔ sɔrɔ yan'a ka furu o kaw bɛ yen a ye den dɔ sɔrɔ yan'a ka furu mais ale furula kaba furu ma den wɛrɛ sɔrɔ bilen o problème dajɛ nin o problème bɛ da muso kun dɔw b'a fɔ ko muso nɔ don a bɛ kɛ muso don ne ko mais i bɛ taa a ye sɔrɔ den sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma furu maintenant a furula a ma den sɔrɔ n'o problème ko a bɛ fɔ ko jɔn o yɔrɔ nin an b'a fɔ ko cɛ ko problème sɔrɔ cɛ la ko muso ye den kelen sɔrɔ ka tɛmɛ mais ko parce que ko a delila ka dɔ wolo ka tɛmɛ donc a nana e de fɛ yen a ma fɛn sɔrɔ e de bolo donc problème bɛ e de la parce que o b'a sɔrɔ c'est pas ça farafinna yanni hakili ka cɛ ye i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko a ye den kelen sɔrɔ yan'a ka furu ko mais depuis a furula muso ka denko de gɛlɛyara tɛ cɛ fɔ fɔlɔ dɛ bon ni muso ka denko gɛlɛyara denko gɛlɛya n'a nɔgɔya i b'a sɔrɔ la a bɛ fara an dabama na maintenant ka fɛn dɔw kɛ ça veut dire que ka fɛn dɔw ta pour que k'i yɛrɛ sauver ko dɔw la fo a bɛ tila ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye comme n'a fɔ docteur ka kuma a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka se ka na problème don i ka denko la yarɔ kaw bi muso de la ka caya i ye dɔgɔtɔrɔ ɲininka o cogo min na dɔgɔtɔrɔkɛ de y'a sɛbɛn k'a di e ma k'e k'a kɛ nin kɛcogo in na mais est ce que n'e bɔra ale kɔrɔ e bɛna kɛ ten wa non bɛɛ t'a kɛ ten dɛ parce que a sɛbɛnna ko n'i taara a kɛ tan n'i y'a kɛ tan ni problème t'o la mais n'i nana fili parce que hadamaden ye hakili de ye d'accord sisan sari n'a seginna ka na question yɔrɔ la sisan densɔrɔbaliya muso furulen ka densɔrɔbaliya a bɛ se ka gɛlɛya jumɛn de lase a ma furu kɔnɔ a bɛ gɛlɛyaba lase muso furulen ma par exemple muso min bɛ yen nɔ ni e kelen de b'i cɛ bolo den tɛ e bolo cɛ bɛ se ka muso wɛrɛ miiri muso wɛrɛ furu dɔrɔn ko parce que ko n ye fɔlɔ min ta ko ma den sɔrɔ o ye kɔlɔlɔ de muso kan e s'a faamu a b'o min ta peut-être n'o nana o bɛ se ka dɔ sɔrɔ donc e min ma fɛn sɔrɔ dun hakili t'a faamuya joona n'a ma kɛ ala ɲɛsinnen ye jɔnbaw ye minnu b'a miiri k'a fɔ muso in yɛrɛ t'a dilan k'a bila a yɛrɛ kɔnɔ koyi ala de b'a d'a ma maintenant yann'an ka miiri o la an bɛ mun miiri peut-être nin yɛrɛ ka kɛwalew ni a ka kosew de y'a bali den sɔrɔ la donc o ye problème dɔ ye muso yɛrɛ kan maintenant mun nana furu ka fara e kan sisan n'o nana dɔ sɔrɔ e tɛ se ka kɛ mɔgɔ lafiyalen furu bɛɛ kɔnɔ bilen fo ni ala yɛrɛ parce que ne delila ka muso dɔ ye a delila ka min kɛ a bɛ san 20 bɔ a ma den sɔrɔ e s'a faamu an ka mɔgɔ bɛɛ ko non ko nin kɔni ka to bɛɛ la cɛ nana muso wɛrɛ furu o ye den sɔrɔ o kɔfɛ fɔlɔ in tilala ka na kɔnɔ ta ka den wolo k'a wolo a bɛ kɔnɔɲɛ 5 bɔ u b'a fɔ ten ko kɔnɔbara dɔw bɛ keleya e s'a faamu u b'a fɔ ko kɔnɔbara dɔw bɛ keleya san 20 ka surunya o la a ma den wolo filanan nana furu ale na kɔnɔdara ka na den wololi daminɛ docteur explication dɔ b'o la bon explication oui on peut trouver explication bɛ se ka sɔrɔ a la mais très généralement scientifiquement e bɛ taa sɔrɔ wagati dɔw bɛ kɛ adamaden ma kan wagati bɛɛ o de y'a to denko la tuma caman anw ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ patience ko de don
patience ko mana si fana de bɛ taga ouais il faut que mɔgɔ ka faamu patience ko do yɔrɔ min na c'est-à-dire anw ye ala dɔgɔtɔrɔw fɛ yen denko bɛ a sɛmɛ bɛ ala la dɛ n'an kɔni ye dannabaw ye k'an danbɛ ala la non dɔgɔtɔrɔw fɛ denko a fɔlɔ i b'a sɛmɛ ala la quoi ala dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fɛ yen n'i bɛ ka furakɛli kɛ i bɛ delili kɛ ala ni dɛmɛ ala kan dɛmɛ mais docteur âge jumɛn yɛrɛ de bɛ yen ni muso ser'o ma kɔni traitement ko t'a la tuguni a tɛ se ka den sɔrɔ yɛrɛ fiyewu tuguni bon an tɛ se o âge yɛrɛ an tɛ se k'o fɔ mɔgɔw cogoya de tɛ kelen ye n'i bɛ fɛ ka denko faamu dɔɔni i bɛna jateminɛ k'a fɔ n'i y'a ye u b'a fɔ ko cɛ bɛ se ka den sɔrɔ ala san 60 san 70 san 80 parce que a komi n'a fɔ i b'a faamu dɔɔni cɛ ka denso o komi n'a fɔ usine de ale bɛ den continuer ka to k'a dilan dɔrɔn continuer ka to k'a dilan nka muso yɛrɛ n'a ka denkisɛ dafali de bɛ bange min bɛ muso yɛrɛ joli la muso n'a ka denkisɛ dafalen de bɛ bange c'est comme par exemple usine tilala a ye a bila magasin kɔnɔ a stockelen no mais pardon docteur muso n'a ka denkisɛ de bɛ bange i m'o de fɔ wa bon ni muso n'a ka denkisɛ bɛ bange kɔlɔlɔ dɔ de bɛna don o denkisɛ la k'a bali den sɔrɔ la wa ayi komi n'a fɔ i bɛna jateminɛ komi n bɛ si yɔrɔ la dɔɔni c'est comme par exemple don o don ni ne bɛ taa dɔɔni ta magasin kɔnɔ i bɛ se ka nin repos si yɔrɔ an bɛ n'a la o awɔ oui il faut ko muso n'a ka denkisɛ de bɛ bange bon n'a ni denkisɛ bangena donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ a kan ka den sɔrɔ maintenant ni a nana bali den na mun bɛ na n'o ye bon olu fɔlɔ ye min ye n y'a fɔ normalement muso bɛ garijɛgɛ bɛ daminɛ trompe de la mais a mara yɔrɔ ye denwolonugu kɔnɔna ye i n'a fɔ a filɛ nin ye cogo min na yɔrɔ min na sɛn bɛ ko trompe an b'a fɔ n'i ye trompe ninnu ta jurunin minnu filɛ nin ye muso ye n'i ye olu ta i b'a tila 3 ye tila 3 min yɔrɔ ka jan muso ka garijɛgɛ bɛ daminɛ de parce que i ɲɛ bɛ yɔrɔ min na fɔ a sɛn bɛ yɔrɔ min na ko ovaire muso ka denkisɛw stocké bɛ yen de donc muso ka denkisɛw bɛ yen donc il faut que muso ka denkisɛw ka bɔ yen ka don trompe kɔnɔ mais a tɛ taa yɔrɔ jan a bɛ taa trompe tila 3 yɔrɔ dɔ in na bon a bɛ hakɛ to kafoɲɔgɔnya bɛɛ bɛ kɛ au niveau du vagin cɛ fana ka denkisɛ bɛ yen donc fo cɛ ka denkisɛ ka bɔ o yɔrɔ de la ka se ka denwolonugu bɛɛ traverser ka na trompe bɛɛ traverser fo ka muso ka denkisɛ sɔrɔ trompe la bon o sira la n'o sira dɔ bouchera dun a bɛ gɛlɛya o ye gɛlɛya dɔ n'o sira dɔ bouchera o b'a sɔrɔ hali muso ka denkisɛw bɛ yen mais pour que cɛ ka denkisɛ ka bɔ a yɔrɔ la ka muso ka denkisɛ sɔrɔ o de y'a to a fɔ ko trompe bouchera i tɛ den sɔrɔ fo sira ka tilen de ni trompe bouchera i tɛ se ka den sɔrɔ mais an ka denwolonugu yɛrɛ kɔnɔ docteur minnu filɛ nin ye docteur aw ka baara taabolo la parce que ne y'a cas dɔw ye muso dɔw ka denko gɛlɛyara u bolila ka se docteur ma ko n ma se ka den sɔrɔ finalement a bɛ ɲini ka défaut don n ka furu la parce que ne yɛrɛ ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ne yɛrɛ nege bɛ ɲini ka bɔ a la parce que ne yɛrɛ sare da bɛ a kumaw la a ka ca muso minnu ma den sɔrɔ n'olu cɛw a kɛra olu cɛw cɛ problème ye u bɛ se ma n ka essayer ka kuma cɛ fɛ pour que k'a n'a hakili fara ɲɔgɔn kan n'ale se b'a la ale furu ni bi cɛ ɲankuma a ye dɔ wolo cɛ ye maintenant comme ale de se t'a la maintenant ale yɛrɛ ni cɛ taara docteur fɛ yen u y'u ka analyse kɛ donc k'a yira k'a fɔ den bɛ cɛ la den bɛ muso la bon i b'a sɔrɔ docteur b'a fɔ ko cɛ ka denkisɛ ka dɔgɔ donc k'o de la ko muso ma se ka den sɔrɔ mais traitement dɔw bɛ yen nɔ ko n'o dira cɛ ma peut-être k'i bɛ se ka den sɔrɔ n y'o cas dɔw ye n ye cas dɔw fana ye n y'a ye an ka bamanan cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen ne yɛrɛ b'a mɔgɔ dɔw dɔn u bɛ c'est-à-dire que u bɛ fura dɔw dilan an ka farafin furaw la u b'a di muso ma e sa fana n'a dir'i ma c'est à dire que e bɛ fɛn dɔ wolo o tɛ den ye. Sari, o ye jumɛn ye? Sen ni bolo ni fɛnw bɛɛ b'a la. E bɛ fɛn dɔ wolo mɛ. N'i y'o wolo c'est à dire que a bɛ n'a fɔ o fɛn masina in dalen bɛ den place de la parce que i ka kuma kɔnɔna na i b'a dɔn muso dɔw bɛ yen nɔ ko i b'a sɔrɔ sin bɛ ɲaga sin bɛ fa k'a sɔrɔ den don sin na fɛn wɛrɛ de bɛ kɔnɔna na fɛn bɛ yen. O tɛ bana ye. O ye bana ye kɛ. n ye cɛkɔrɔba dɔ de ye a ma sa a balolen bɛ yen dina n da a tɔgɔ la mais don natɔ la an bɛ se ka balo kan cɛkɔrɔba min fura dɔ dilan k'a d'i ma walahi ni n y'a ye a ka ca n'i ye fura in placer a ka hakɛ to quelques minutes i b'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛgɛ sanfɛla de bɛ chauffer tɛgɛ sanfɛla o de bɛ chauffer n'o chauffer a b'a fɔ k'i ka t'i sigi ɲɛgɛn na ɲɛgɛn min don c'est pas a t'i n'a fɔ dingɛ sennen don k'i bɛna t'i sigi dɛ a bɛ ka kabakuru 2 de sigi i b'i sigi o kan dɔrɔn i bɛ fɛn in wolo ye un coup
ni kuru in bɔr'i kɔnɔ a ka ca Ala fɛ n'i bɔra yen nɔ i bɛ sɔn ka den wolo dɛ. Est-ce que kuru in tɛ fibrome ye? Mais dɔgɔtɔrɔ. Mais o kuru in Madame. ne y'a ye dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ça veut dire n'a traitement dɔw dira muso O fibrome bɔcogo ka di dɛ. i b'a sɔrɔ I m'a opéré. opération tɛ dɔw ta bɛ tila opération bɛ se ka bɔ ni dɔ ye u tila k'a tɔ bɛ yen donc f'i ka tila ka segin ka opérer. D'accord. Du b'a fɔ ko opération n'a tɛmɛna siɲɛ 4 kan a baara bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni. Ok. Sisan madame. Madame, i b'a dɔn an bɛ segin ka na dɔɔni. Denw b'i bolo wa? Awɔ, denw bɛ n bolo. A sɔrɔla gɛlɛya la wa ou bien nɔgɔya la? Ayi, a ma sɔrɔ gɛlɛya la. A bɛɛ sɔrɔla nɔgɔya la. D'accord, oui sira. Ne tun bɛ fɛ ka docteur mais muso bɛɛ bɛ den sɔrɔ wa? Normalement ni muso dara ni fiɲɛ ma ye dacogo la a kan ka den sɔrɔ. Fiɲɛ sen ma ye ou bien fiɲɛ ye jumɛn? Ni ko tɛ fiɲɛ nɔfɛ. N y'a f'i ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka wolo ni malformation dɔ ye. Ni muso min wolola n'o y'a sɔrɔ ale ka den so n'o ma ɲi dun hali n'o y'a sɔrɔ ko fanw ka ɲi parce que musoya ye yɔrɔ damadɔni ye denso bɛ yen fan yɛrɛ fana bɛ yen fan so de ye ovaire ye o kɔrɔ muso fanw bɛ mara de ovaire kɔnɔ bon maintenant ni a kɛra den ye trompe kɔnɔ a bɛ jigin ka n'i da denso kɔnɔ n'o ye utérus ye bon mɔgɔ min dilanna ala yɛrɛ dacogo fɛ ni problème yɛrɛ trompe ni ovaire ou bien denso yɛrɛ ma dilan ka ɲɛ o bɛ yen an b'a fɔ o ma des malformations dɔw bɛ wolo n'a ye i n'a fɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ wolo i bɛ taa sɔrɔ u bɛ wolo k'a sɔrɔ musoya yɛrɛ t'u la o bɛ yen. Da tɛ se ka don denko kuma la o la. O kuma kɔni b'a la. Mais min dɛ i b'a dɔn denko in problème bɛɛ tɛ ko m'a sɔrɔ pewu pewu koyi dɔw bɛ yen nɔ den b'u bolo fo 7 mais denko b'u la. I b'a sɔrɔ ne de bɛ ka fini na sisan. Vas-y. I b'a sɔrɔ a tigi den bɛɛ bɛ kɛ cɛ ou bien a bɛɛ bɛ kɛ muso ye a yɛrɛ bɛɛ ka kɛ cɛ o da ka di la n'a bɛɛ kɛra muso ye hali ka taa o ka so. Parce que o bɛ k'i kɔnɔ tigɛ k'i tɛ se Voilà. Ne ba i y'o yɔrɔ min fɔ i ye tiɲɛ fɔ mais faamubaliya de bɛ na n'a ye. Voilà. Ça veut dire que par exemple ni mɔgɔ min den bɛɛ kɛra muso ye bi bi in na ko n'i bɛ Ala deli k'a ka den barikama d'i ma k'i b'a fɔ k'a ka kɛ muso ye. Hali. Dali masa ma n b'i deli Ala den ne sɔn den na mais n'i bɛ den don a kɛ den barikama ye k'i b'a fɔ daba ma ye k'a ka kɛ muso de ye. D'accord. Est-ce que a faamu parce que an ka kodɔn fitinin kɔnɔna na an y'a ye i bɛ taa sɔrɔ la denmuso a t'i n'a fɔ ko cɛw ye fɛn wɛrɛ dɛ denmuso ka hinɛ ka bon masa kunda bi kosɛbɛ ka tɛmɛ den cɛ kan. Mais ça olu b'o fɔ min na Furu famille dɔw bɛ yen. Muso bɛ furu bɛ taa i b'a jateminɛ muso 1000 bɛ yen nɔ a b'a furu yɔrɔ la ale furulen don par exemple denmuso e furulen don i furu yɔrɔ de la i fa ma den cɛman sɔrɔ a ka den bɛɛ kɛra muso ye e sa faamu a bɛɛ furu la mais cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɛɛ famille na cɛkɔrɔba bɛ balolen don ala barika musokɔrɔba balolen don ala barika mais denmuso ninnu de b'u to furu yɔrɔ ninnu na ka cɛkɔrɔba in ni musokɔrɔba in ta k'a da u kɔra k'u tɔbɔtɔ fo ka taa s'u ka laban ma foyi kelen t'u sɔrɔ. Ala ka barika don den bɛɛ lajɛlen na a cɛman n'a musoman. ni ala ye dencɛ d'i ma dencɛ i b'a miiri surtout ni anw ka diɲɛ laban denkɛ ko an k'o fɔ ka fara a kan dɛ an ka diɲɛ laban denkɛ ko n'a y'a daminɛ n'i y'a wolo n'a sera âge dɔ la cɛkɔrɔba y'i hakili to i ka fɔta n'i ka kɛta la sa de n'o tɛ ale bɛ bɔ e ɲɔgɔnna dɔ fɛ kɛnɛma yɔrɔ min na a n'o bɛ minɛnw ta ka taa k'e sigilen to so n'o tɛ sa ne ka kuma latigɛ tɛ n'i ye fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko n'i ye ala deli den barikama la e yɛrɛ kan'a fɔ k'a ka kɛ muso ye n'i ko ko ala sɔn den barikama la ala b'o den kɛ muso de sira n'a bɛ min faamu o yɔrɔnin na k'aw latɛmɛ muso aw yɛrɛ lafiya o la awɔ den cɛya n'a musoya tɛ bɔ muso la den cɛya n'a musoya o bɛ bɔ cɛ de u b'o bɛɛ kɛ anw musow de ye k'a tɛ denkɛ yɛrɛ bɛ wolo i tɛ yɛrɛ bɛ taa fari la a den bɛ muso a y'an ka so fa denmuso la an b'o fɔ k'o jɛya den cɛya n'a musoya cɛ de don muso ta foyi docteur merci parce que n'an bɛ taa muso wɛrɛ furu ka fara an kan ko parce que k'an tɛ denkɛ wolo la ye docteur e fɛ ka nin yɔrɔ min fɔ nin ye nin ye kuma kɔnɔdonba de ye sare a kun ka di ne kɛ sare a kun ka di ne an ka sira lamɛn
n'a kun tilala sira la an bɛ segin ka na nin ko in na parce que an musow de kelen don ko bɛɛ k'anw de denmuso la sira docteur ka nin kuma nin bi duguma kojugu dɛ pour que an ka nin yɛlɛ sanfɛ a bɛ la o a bɛ na an bɛ sira la yɔrɔ dɛ ko ni sanu kun bɛ sɔrɔ maa muso kun b'a bɔ ka den san walayi fo cɛw k'o bila u kun de la donc o hukumu kɔnɔna la an yalala ka don Bamako kɔnɔna la ka mɔgɔw ɲininka gɛlɛya jumɛn bɛ muso ninnu kan furuso kɔnɔ denko gɛlɛyali la an ka jɛ an k'o jaw layɛ ɲɔgɔn fɛ an ka segin ka na. waleya furu kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye ne fɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye n kɔni tɛ Bamakɔ taa cogoya dɔn kosɛbɛ mais anw yɛrɛ ka sigida la muso caman ka furu bɛ dabila ka d'a kan ko a ma den sɔrɔ mais mɔgɔw t'a cause ɲini k'a dɔn a source bɛ yɔrɔ min na donc ni an y'a source n'i y'a sɔrɔ i b'a source ɲini k'a dɔn densɔrɔbaliya ye min ye donc o de bɛ se ka a situation gérer sinon a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye an ka foyer kɔnɔna na a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye min ye a bɛ se ka na ni furusa ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni mangoya ye muso yɛrɛ kan furuso kɔnɔna na a bɛ se ka na ni sigida yɛrɛ taabolo la mɔgɔw bɛ se ka muso kɛ i b'a fɔ mɔgɔ fɛrɛfɛrɛlen ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la donc o bɛɛ ye kɔlɔlɔ dɔ ye o ye ne ka faamuyali cogo ye. Bon, a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye i n'a fɔ furusa b'a la burankɛ ni buramuso ka kuma ni mɔgɔninw fana ka kuma bɛ caya muso tɛ den sɔrɔ bon n'i y'a ta k'a lajɛ bi in na dɔw b'a fɔ k'a b'an balakaw la ka sɔrɔ a ka ca an falakaw de ka baara ni ne hakilina kɔni ye min ye n'a sɔrɔ u bɛ cɛ fara muso kan u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni bana bɛ min na k'a furakɛ o de ɲɔgɔn tɛ yen kɔni o de ne hakilina ye. denko mana gɛlɛya furu kɔnɔ a kuma ka ca parce que muso furu kun ye walasa aw ka se ka caya de i bɛ cɛw sɔrɔ ka muso furu walasa u ka denbaya de sɔrɔ ka jamana yiriwa fɔlɔ ka du yiriwa ni den ma sɔrɔ o kɔnɔna la u bɛ na ni ko caman ye a bɛ na ni danayabaliya ye a bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye fo aw fila ka kɛ hakilima ye ala k'an kisi a ma kuma ka ca. sira i ka mɔgɔw kumana dɛ ko ni mais min ha ne kuma in bɛɛ mɛ ne ye mun mɛn muso filanan taw cɛw ka sabali sa kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ denko in musow dɔrɔn tɛ a bɛ cɛ ninnu fana u yɛrɛ tɛ den sɔrɔ sira ni i yɛrɛ tagara muso filanan ta ko fɔlɔ ma den sɔrɔ n'o fana mana den sɔrɔ o maloya bɛ bonya de o la an bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a tɛ muso la k'a bɛ cɛ de la madame Kamara madame Siso a bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ a kana ɲinɛ o kɔ dɛ c'est-à-dire que an bɛ baara kɛ ala ka hakili ɲuman d'an silamɛ bɛɛ lajɛlen amina yarabi n'i ye muso furu n'a ma den sɔrɔ cɛ yɛrɛ di den tɛ cɛ yɛrɛ bolo a bɛ ala minɛ a bɛ se dɔgɔtɔrɔw ma komi a bɛ se ka se kodɔnbaa wɛrɛw ma min n'olu fana tɛ sare ko cɛw de tɛ sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso cɛw bɛ taa o a fɔ mun na ne ba n'i y'a ta k'a lajɛ muso k'a fɔ ko ne ma den sɔrɔ ne bɛ bɔ n bɛ bɔ furu la parce que ne ma se ka den sɔrɔ ou bien cɛ k'a fɔ ne b'i bila parce que i ma se ka den sɔrɔ cɛw de b'o fɔ bon ni cɛ ko k'e bɛ muso bila parce que muso ma den sɔrɔ ne y'a bila n'a taara furu cɛ wɛrɛ ma n'a ye den sɔrɔ alhamdulillah bon kelen ni e muso fana b'i pan ka bɔ ko parce que ko ne b'e kun sami joli ne ma den sɔrɔ e ma bɔ o kun ka taa furu ma o jɔyɔrɔ ma n'i ma den sɔrɔ o ka de ka dɔgɔ sare o ka dɔgɔ muso ka bɔ den i b'a sɔrɔ komi furu ye fɛn dɔ de bɛ furu kɔnɔ ala jɛnna ni cɛ de ka muso fila furu ni saba furu ni naani furu ye a bɛ fara ala de la cɛ de bɛ se k'a fɔ ni ma den sɔrɔ ne bɛ dɔ furu ka fara ka peut-être o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka den sɔrɔ i b'a sɔrɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ accord di cɛ ma u ye b'o accord min di ni e jɛnna n'a ye i yɛrɛ ni ka ala cɛmancɛ la e jɛnna n'a ye k'a ka dɔ furu parce que e ta kɔni gɛlɛyara gɛlɛya in bɛ e de la wa a bɛ cɛ de la wa ala yɛrɛ de m'a d'i ma wa o kɔni bɛ fara a la mais ne kɔni jɛnna n'a ye muso wɛrɛ furu n'a sɔrɔ ne de don o fana na dɔn ne fana tɛ an ka jan an ka di ala ma n'aw taara dɔgɔtɔrɔso la siɲɛ kelen don mais n'a taara dɔgɔtɔrɔso la lajɛ jagoya don cɛ ka lajɛ muso ka lajɛ parce que komi docteur bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan a ko muso bɛ da ni denkisɛ de ye micro n'a muso bɛ da ni denkisɛ ye donc kɔlɔlɔ de bɛ se ka na ni ɲagami donnen ye denkisɛ in na ka i bali k'a sɔrɔ docteur fana bɛ se ka solution ɲini o na o n'olu m'an sɔrɔ ayiwa e taara maa wɛrɛw fana yɔrɔ olu fana m'an sɔrɔ i t'i kɔn i ka segin joona a tigi ma fana tiɲɛ fana ye sare hakɛ to madame Siso air sociale ye est ce que musow bɛ se aw ma ni nin problème ye yan ni awɔ a b'u gérer cogo di a b'u dɛmɛ cogo di walasa ni hami bɛ se ka ta ka bɔ ka muso minnu ma den sɔrɔ o ɲininkali diyara n ye kojugu muso caman de bɛ se an ma ni nin problème ye musow yɛrɛ ka furu problème belebeleba dɛnnen don denko la bi bi in na musow ka problème kuma dɔw la yɛrɛ musow bɛ se i ma ni problème wɛrɛ ye mais baro senfɛ i bɛ taa sɔrɔ
problème jubaju yɛrɛ ye denko ye an b'u bilasira ni dɔgɔtɔrɔw ye o yɛrɛ kama n ye caman faamuya musow ka densɔrɔbaliya ko ninnu na an b'u bilasira ka dɔgɔtɔrɔw yira u la gynéco obstétricien minnu bɛ se u bɛ dɛmɛ wa o muso caman ba ye den sɔrɔ bi i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka problème tun ye bon dɔgɔtɔrɔw b'a yira parce que ni muso ser'i ma n'a ka problème ye denko e y'a ni dɔgɔtɔrɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na i tɛ se k'i kɔ don a la a mana kɛ cogo o cogo i bɛ dɔɔnin faamuya a ko la dɔɔnin n bɔra dɔw ta kalama i bɛ taa sɔrɔ olu ka denko problème tun ye i bɛ taa sɔrɔ cɛ ka denkisɛ si man ca ya ka hakɛ to kafoɲɔgɔnya kɔfɛ cɛ ka denkisɛ de kan ka yɛlɛ ka taa muso ta nɔfɛ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min i bɛ taa sɔrɔ o trajet kɔnɔna na a tɛ se ka yɛlɛ a sen man teli a dɔw ta bɛ sa joona i bɛ taa sɔrɔ musow yɛrɛ fana ta si man ca fana ni muso denkisɛ feerela ka na dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min ka na trompe kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw tɛ si janba sɔrɔ a bɛ sa mais o bɛɛ solution bɛ dɔgɔtɔrɔw bolo i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ traitement di i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw fana tɛ denkisɛ ɲɛnama di denkisɛ i b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ oui i y'o yɔrɔ min fɔ a bi ni yɔrɔnin dɔ bɛ ɲini ka pan kun na dɔɔnin a sagona yɛrɛ dɔw la bɛna taa cun yɔrɔ kelen min na a bɛ cun parce que a ko ko dɔw ka denkisɛ fanga ka dɔgɔn cɛlakaw a bɛ sa sira la ɔ yalima n bɛ fɛ k'a dɔn o tumana a nabali bɛ sa wa non a y'a nalen kɔfɛ cɛ ka denkisɛ normalement fanga dɔ de kan ka micro docteur cɛ ka denkisɛ fanga dɔ de kan ka ye a la ani fana o kan ka se ka yɛlɛ n y'a f'i ye kafoɲɔgɔnya bɛɛ bɛ kɛ musoya kɔnɔna na nka cɛ ka denkisɛw kan ka se ka tɛmɛ ka musoya bɛɛ tɛmɛ ka taa trompe tɛmɛ fo trompe laban na u bɛ taa muso ka denkisɛ de sɔrɔ yen mais ni cɛ ka denkisɛ ka fɛgɛn n'a ka fɛgɛn ni fanga t'a la a tɛ se bolila ka ɲɛ a tɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ n'a sen ka suma o tumana sen bi teliya cogo min na fura bɛ yen o de y'a to i ye kuma dɔ fɔ ko dɔw ko i ye cɛkɔrɔba dɔw ye dɔw ye furamugu dɔw di dɔw ma mais an bɛ da ko dɔ de la an ye farafinw de ye anw ye min kalan sisan dɔgɔtɔrɔ furaw minnu bɔra tubabula nin fɔ olu de b'an fɛ yan nka nin bɛɛ bɔra jiri la mon cher nin bɛɛ ye jiri de ye o jiri ko in docteur fura minnu sɔrɔ olu bɛɛ y'o de ye an ka cɛkɔrɔbaw bɛ jirimugu minnu ɲagami ka d'u ma sûrement i bɛ taa sɔrɔ hali tubabu b'a la ka min dilan peut-être a bɛɛ y'a jiri kelen ou bien an ka jiri ninnu yɛrɛ dɔw fɔrilen don n'o ye ne ko docteur fura bɛ stérilité la muso min tɛ den sɔrɔ est-ce que fura b'a la bon n'a fɔra ko stérilité a kun de bɛ ɲini n'a kun ye par exemple i n'a fɔ a ye min fɔ fibrome ko an da tunna la yɔrɔ dɔ la fibrome dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw sigi bɛ den kan ka da yɔrɔ min na kuru ta b'i da yen den bɛ sɔrɔ cogo di a ye hali ni tandugu kɔnɔ dɔn kɔnɔ tigɛ yɔrɔ a ye t'o de o mais docteur o ye stérilité naturelle mais contraceptive ou bien cas wɛrɛw ye minnu ka stérilité posée avortement walima ne maya jalan utiliser bon avortement dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni a kɛra ou bien a bɛ min fɔ maya jalan parce que tuma dɔ la u b'a dɔw don ko dɔw bɛ taa muso ka denso bɛ tan de denkisɛ kan ka tɛmɛ o fɛ cɛ ka denkisɛ kan ka tɛmɛ o fɛ wa n'a ye kɔnɔ ta denkisɛ bɛ n'i da yɔrɔ nin den yɛrɛ bɛ n'i da yɔrɔ nin na mais n'o kolila ɲɔgɔn na dun a tɛ se a tɛ tɛmɛ parce que tuma dɔ la avortement ninnu dɔw fɛ tellement que a yɔrɔ dɔw bɛ kɛ ni fɛn dɔw ye u bɛ joli bɔ denkisɛ fila ninnu na o ka nɔgɔn c'est comme ni joli bɔra tɛgɛ nin na k'a bɔ nin na n'i y'u da ɲɔgɔn na n'a mɛnna u bɛ ɲɔgɔn minɛ donc ni joli bɔra denkisɛ kɔnɔna na d'une manière n'u ye ɲɔgɔn minɛ a bɛ nɔrɔ an b'a fɔ o ma ko sinisi c'est-à-dire o kɔrɔ ko denso yɛrɛ datugulen don solution t'o denko la dɛ o kɔni n'o ye olu dɔw ye fana kɛra olu dɔw bɛ opéré o bon o de y'a to f'i ka stérilité kun dɔn stérilité caman bɛ yen en tout cas 80% a kun n'a yɛrɛ a bɛ furakɛ laɲini ka latigɛw b'a la dɛ voilà a ye furu e ye furu boloma furu sira tagama na ye est-ce que i da de dilan ka don furu sago la k'a kunbɛn ko den ma sɔrɔ wa a ka ca solution wɛrɛ foyi t'o la parce que den ma sɔrɔ dɔrɔn donc furu bɛ dabila solution b'a la i b'a sɔrɔ ne y'a solution ɲini ka dɛsɛ de par exemple n'i y'a solution ɲini ka dɛsɛ ne bɛ se ka hakilina de di e ma e ye muso ye ka hakilina di e ma e ye cɛ ye k'a essayer a ka a bila a kun na muso ye e t'a dilan cɛ ye e yɛrɛ t'a dilan ala de bɛ se k'a di aw ma a ye da ala in na cɛw ninnu b'a mɛn yan cɛ ninnu b'a mɛn yan ne komi n'a fɔ cɛw bɛ se k'a mɛn mais ni cɛ nan'a mɛn sisan a bɛna hakilina wɛrɛ de ta
a bɛna mun ta k'a bɛ dɔ wɛrɛ furu ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ problème ye e cɛ yɛrɛ de la an y'o bɛ lebu koyi ayi non mais ala bɛ yen dɛ ala bɛ se k'a kɛ madame bɛ fɛ ka dɔ fɔ o yɔrɔ la de ya par exemple ne ye muso furu a ma se ka den foyi sɔrɔ ne ye mais an sera ka ɲɔgɔn faamuya parce que dɔ ta ka fara dɔ kan o bɛɛ ne don ne de la mais e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ dɔ ta ka fara ne kan wa o bɛɛ nin de la madame bɛ couple dɔn madame Sissoko est-ce que e bɛ couple dɔn den tɛ minnu bolo fiyewu sari a ka to den tɛ minnu bolo fiyewu n'u b'u ka mariage la u mɛlen don ka mariage la problème t'a la ne b'o couple dɔn den t'u bolo awɔ u ma den sɔrɔ fiyewu u b'u ka couple kɔnɔ et puis u kɛlen don ka balimadenw minɛ cɛ balimaden bɛ du kɔnɔ muso balimaden bɛ du kɔnɔ ne b'o couple dɔn o cɛ muso 2 b'a bolo ale yɛrɛ balimaden kelen bɛ muso 2 bɛɛ bolo muso kelen bɛɛ fɛnɛ balimadenw b'u muso fɔlɔ balimaden dɔ b'a bolo filanan balimaden dɔ b'a bolo bon cɛ yɛrɛ balimaden kelen b'u bɛɛ bolo mais u ɲɛnajɛlikɛlan sɔrɔ fila si ma den sɔrɔ muso 2 si ma den sɔrɔ donc société ka wa u sigira an ka heure bɛ ɲini ka se sare société de bɛ an sɛgɛn docteur ko n'u tacogo don ko n'a to depuis n'a daminɛ ko denko nka a bɛ dépend a tacogo la n'a y'a faamu cogo min na sinon peut-être an yɛrɛ tɛ o bɛɛ bɔ sa an si tɛ o bɛɛ bɔ nka an y'a jateminɛ an ka société dɔw bɛ yen n ye o jateminɛ cɛkɔrɔbaw la n'u bɛɛ muso de furu la n y'a ye u b'a fɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 a kuma ne a ye n ka attention tiré kɔnɔ u kɛtɔ ka muso di u b'a f'i ɲɛna bɔ karisa an bɛna muso di aw ma nka aw mana den wolomuso ɲini an fɛ yen o ka fɔ koyi aw mana denko la aw nana muso ko de la an bɛ muso di aw ma mais an mana den wolomuso ɲini parce que sisan docteur donc o ye furu doncogo n'a tacogo ye o kɔrɔ de o furu bi kɛ aw ka di ɲɔgɔn ye de cɛ ni muso a bɛ di den sɔrɔ la sa o den ma sɔrɔ sa den ko bɛ bɔ a kɔnɔ ten o y'a kɔrɔ ko di den ko y'a kɔrɔ ko di nka furu tɛ siri den kama parce que ko cɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko ni den t'i bolo yɛrɛ k'u t'i ta parce que ne t'a dɔn ne ye e furu ka e bɛna den sɔrɔ wa e tɛna den sɔrɔ wa ne o de la sisan ne ma ye kelen bɛ ɲɔgɔn bolo kelen bɛ ne bolo kelen nka cɛ dɔw yɛrɛ b'u engagé furu yɛrɛ la furuko la ka exiger ko f'i ka den kelen sɔrɔ pour que kɔɲɔ ka kɛ ne y'a ka dɔ ye muso bi furu mama furu n'i bɛna furu den kama komi i y'a fɔ cogo min na den tɛ furu contrat la an y'a ɲini ala fɛ ala k'e sɔn sabali la e min cɛ bɛna ta ala ka garijɛgɛ ɲuman d'i ma a dugawu fanba fɔlɔ tɛ nin ye wa o kɔfɛ min bɛ se ka da o kan peut-être an b'a dali ala fɛ ala ka den barikalen bɔ furu in na est-ce que a faamu peut-être u bɛ se ka na fɔ 3e position ou bien 4e position na o dugawu in bɛ se ka na o de donc an ye den kɛ priorité ye furu kɔnɔ k'a sɔrɔ den tɛ priorité ye den bɛ na a kɔnɔ de d'accord cɛ dɔw yɛrɛ ka mentalité ne bɛ se ka min kɔni fɔ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye kuma kuncɛla sari kuma kuncɛ kuma na cɛw b'o la musow b'o la an ka maakɔrɔba minnu bɛ yen n'olu de bɛ sira ninnu caman yira an na ka fara an ka dɔnnibaaw kan c'est-à-dire que u ka bɛɛ lajɛlen k'a bila o kɔnɔ furu ɲɔgɔn fɛn ye latigɛ de don n'ala y'a nɔgɔya i muso ye a mara ko ala de y'a nɔgɔya n'ala y'i muso jara kana miiri fana ko muso in yɛrɛ de y'a yɛrɛ jɛ den in na d'accord merci Sari musow k'a faamuya den bɛ ala de bolo cɛw k'a faamuya muso in t'a dilan k'a bila a yɛrɛ d'accord merci Sari a mara ni den t'a bolo mɛ o kana to k'e b'a gɛn voilà walima ko taa a ka so e ma den sɔrɔ ne ye ne tɛ se k'i ci cɛ 2 so kɔnɔ o tɛ se ka kɛ ni ye ne ɲininka yɛrɛ den bɛ bɛɛ bolo den bɛ bɛɛ bolo Sari cɛ in fana ti a dilan k'a bila e kɔnɔ koyi a fana b'a ɲini ala de fɛ donc an ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni ala in de ye ala k'an bɛɛ lajɛlen amina ya rabbi ye dɔ sɔrɔ ala ka barika don olu la amin bolo ala ka dɔ d'u ma amina ni ne ta in tɛ den wɛrɛ tɛ yen ne bolo i ma ɲa de i ma ɲɛ de den b'an bɛɛ bolo den b'an bɛɛ bolo kɔrɔkɛdenw bɛ yen kɔrɔmusodenw bɛ yen nin bɛɛ y'an den de ye nin bɛɛ y'an den de ye an b'a ɲini ala fɛ Sari an b'a ɲini ala fɛ ka den nɔgɔya bɛɛ lajɛlen mun bɛ mun bolo ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen société k'a faamu k'a fɔ ko den bɛ bɛɛ bolo bɛɛ den ye bɛɛ den de ye nin bɛ da siri an ka bi baro la an b'a fɔ yɛrɛ ko aw ni ce aw ka lajɛli la invité ma k'u ni ce u ka nali la ɲɔgɔn aw bɛ merci k'a fɔ yɛrɛ ko aw k'an bɛn sini nin waati kelen na renouveau télé kan a dɛmɛ ala ka hakilina ɲuman d'a ma a bye bye Jidaka, Jiu Casambalano.
dambe poisson gazima ukasambalanyo Hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitumamba Hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitumamba dambe jidaka sumalempa omini kadi dambe yujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa omini kadi sidaka ziujela sambalanyo amini kadi Hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitumamba Judaka, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Judaka. Jula Sidaka ziujela sambalanyo amini kadi Parfumé agroalimentaire. Sikay jitumum bala sabali bala kunumbali wala ciciliba nam aw ye matlubaw ye ko sebe ce ngununu kan do bi dugu no sande komu ko mugutanye ye dagaba kan blanti bla he o kembe ka mugu miyabi ala dron de bodo o nga ciciliba nam ce tension to ni diabete to ka ce afura ko man gonde men diamond gilay nakata mule kafu yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye a sun kɔrɔ jabali tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam association pour la promotion des pharmacopées du Mali Torokorobougou avenue Martin Luther King téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako